Dobro jutro, evo, probudili smo se. I sad smo na doručku. Znači ovako, gori doručak u životu, mislim da nismo pojeli. Tako da, hotel Kolping, izbjegavajte. Jaja kod da su skuvana prije 3 mjeseca je bila u zamrzivaču. A nije ostalo baš. Kruh je star, jedno 2-3 dana. Tako da se to treba izbjegavati. Uglavnom, dobro je, mi smo pozitivne energije. I sad kad doručkujemo krećemo dalje. Kao što sam rekao, ići ćemo obići se tu još jednu tvrđavu. To nam je usput prema Tirani i prema Draču, tako da ćemo svratiti tu. I onda krećemo dole prema Draču. Aj, popit ćemo barem kavu. Budemo gladni, negdje ćemo stati kupiti nešto. Tako da, eto, vidimo se. Koliko je sad sati? Da vidimo šta ovdje kaže. Znači kaže tvrđava Rozafa. E sad sve piše na albanskom, tako da nemam pojma. Uglavnom
Nazvana je po ženskoj osobi, jednoj Rozafa se zvala. Ona je radi blagoslova tvrđave. Da ima zaštitu. Običaj je bio da se žena, odnosno djevojka, živa zazida. Tako da su nju izgleda zazidali ove zide. I sada navodno Njena želja je bila da zadnji put još svoje dijete podoji. I nakon toga je bila zazidana i od tada izlazi mlijeko iz zidina. I tu dolaze majke da se zahvale za djecu, budući mladenci da se blagoslove, slikaju. Evo, to je priča. to je priča. I jedno smo se popili. Evo sad pogled sa ove tvrđave je prekrasan nad Skadarsko jezero i rijeku Neku. Sad smo na drugoj strani tvrđave. Tamo je jedan kamiončić iz 15. stoljeća. S tim su dovozili hranu gore na tvrđavu. U ono vrijeme. Ogromna je tvrđava. Sa jedne i sa druge strane užuje rijeka. I onda se te dvije rijeke spajaju u jednu. Evo, žena je nešto otkrila još. Da vidimo šta je. Opa. Pa ne bi baš. Ne baš želi istraživati, ali evo barem gurnit ću kameru kako ide dole. Ali baš mi se nekako ne ide dole. Jebo. Evo, napravili smo jednu pauzu za kavicu. Malo smo tu nešto popravljali opreme na kacigi, a i podmazao sam lanac na motoru. Tako da... Spojili se na mrežu. Spojili se na Wi-Fi odmah. Rokaj. Tako da... Tako popijemo, malo odmorimo i gibamo dalje.
Nakon uspona. Ovo nije normalno, ovdje je sve nešto u visinama i... uzbrdo je, ali dobre, evo popeli smo se nekako, sad smo se opet raskomotili i došli smo da vidimo Kruja dvorac, Kruja Castle. I kaže, taj dvorac simbolizira snagu Albanije, zahvaljujući heroju Skenderbegu u bitkama protiv Otomanskog carstva. Sad, izgleda je podignut u 5. ili 6. stoljeću i bio je zapovjedni stožer albanske države protiv Otomanskog carstva. Tako da, eto, idemo sad gore, sad se opet penjemo gore i baš nam je super u ovim modelima. To je za poluditi, ali pošto mi nismo normalni i mi volimo sve da vidimo, idemo i ovo da vidimo. Ovo ovdje izgleda čuvena Skenderbegova maslina. Ja ne znam kad je ta posađena, sad ćemo da možda ovdje piše nešto. Ne piše ništa maslina. Ali to smo negdje pročitali. Bolje. Šta je sad, je li ona zasađena za njegovo vrijeme ili šta? Pa nemoguće. Kao nalazi se Skenderbegova maslina. Eto, Skenderbegova maslina. Je ovo, hvala. Pa ono tamo je more. Tamo u daljini čini nam se da je Jadransko more. Таку невелику, не маленьку, не така. Muzej Skenderbeg. Evo nas, ušli smo u muzej Skenderbega. Tako da, vjerujem da ćemo ovdje vidjeti vrlo interesantne stvari i da se isplatilo doći. Ja sam spominjao, pitao odakle smo. O, otkud vi? Iza ugla. Aj. Znači... Pogleda, a?
ima možda još i više. Za sad smo od ovdje stigli. To je to, obišli smo muzej čuvenom Skanderbegu. I sad idemo na motor i idemo dalje za Drač. Normalno da kasnimo. A šta ćemo? Nemam pojma. Ovo garažica nije otvorila 100 godina. Tako, evo ga, stigli smo u Dures. I ako se tako izgovara, naški je Drač. Sad je negdje oko 4:30 poslije podne i evo ušli smo u apartman. Jedva smo ga našli, uglavnom, evo ovo je naš smještaj za večeras. Ima sve što nam treba i više, ima i balkon. Evo ga, balkon, samo sad je spuštena roleta. Evo baš neki pogledali, eto za 21 euro koliko košta noćenje, sasvim ok. Sada idemo na plažu, da vidimo i more, Jadransko, ali s ove strane. Tako da vidit ćemo se poslije. Evo nas, izašli smo van iz zgrade i na jedno 50 metara od zgrade je ovo more. More. Pjesak. Sunčevi sam i u Bundani. Ali
Ali mislim ne može se ovo mjeriti sa našim morem. Baš mi je žao. Mislim žao. Ne znam što bi rekao. Boja, makaki, to nema. Džaba im. Ali dobro, nije bitno. Eto, mi smo sad prvi put ovdje i neka smo i to vidjeli. Sada ću mojim dragim Osječanima da objasnim kako more izgleda. More izgleda kao da ulaziš u rijeku Dravu. Znači taka je boja. Evo. Evo, ne mogu opet da ne komentiram neke stvari o Albaniji, Albanskom moru, Jadranskome. Znači, plaža izgleda ovako, pješčana. Tako da, opet kažem, naše more je najljepše. Vrijeme za večeru. Cijeli dan ih smo išli od onoga odvratnog doručka u Skadru. I sada ćemo da se valjda ubijemo. Evo ga. Lignje šopska, pomfrit, bira. To je to. Završili smo s večerom i evo kakve su cijene. Znači 2 lignji prženih, 2 pomfrija, šopska salata, pivo i mineralna, 25 eura. 25 eura. Ne znam. Uglavnom, nije bilo fino. Lignje su bile hladne. Došle su hladne. Tako da, ne znam, eto. Nismo u ovoj Albaniji baš nešto fino jeli. Nigdje. Tako da, koliko sam čuo i kakve su priče da je Makedonija što se tiče klope perfektna, tako da ćemo sutra valjda nešto fino pojesti tamo. Eto. Vraćajući se u apartman, naišli smo na jednu zanimljivu trgovinu, tako da malo ćemo ući unutra da vidimo šta ima. Znak je poznat. Šta Honda radi tu? A šta Honda radi tu?